नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है मदनी ताजदार की बुलंदियों की बातें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत दुहा में फरमा रहा है, वला सौफा योती का रब्बु का फतारदा। सूरत दुहा की 5 आयत मुकद्दस तर्जुमा। और आपका रब अनकरीब आपको इतना कुछ अता कर देगा कि आप राजी हो जाएं। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब मुस्तफ़ा, मैंने आपको हौज़े कौसर अता किया, नहर जन्नत, कुरान पाक, नबूवत व हिकमत, फ़ज़ाइल व मोजज़ात, सहाबा की इत्तबा, उम्मत की कसरत, रिफ़त ज़िक्र, खुल्क़ अज़ीम, नुसरत इलाही, कसरत फ़तुहात, रोज़े क़यामत, शफ़ाअत उज़्मा और मकाम मुस्तफ़ा, मुकाम महमूद अता किया। मेरा जो नबी अपने महबूब को अता फरमाया और फरमाया, ऐ मेरे महबूब, सदाकत, अमानत, दयानत, शराफत, शहादत, रमज़ान शरीफ और पाक कुरान मैंने देकर तेरे दर्जे बुलंद फरमा दिए। और फिर देने के बावजूद अल्लाह फिर ये बात फिर फरमा रहा है सूरत दुहा की 4 आयत मुक़द्दस में, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बेशक हर बात की घड़ी आपके लिए पहली घड़ी से बेहतर है। अल्लाह अपने महबूब को कैसे कैसे बुलंदियाँ दे रहा है, आइए देखते हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे महबूब मुस्तफ़ा, ज़रा देख मैं बाकी पैगम्बरान को कैसे कैसे दे रहा हूँ और वो कैसे कैसे ले रहे हैं। फरमाया, अब अपने मैंने जो तुझे अनायत किया है वो भी देख ले, और मेरे प्यारे दूसरे अम्बिया इकराम जो हैं उनका भी तेरा देन देख ले और उनका लेना देख ले। ऐ महबूब मुस्तफ़ा, एक वाक़या सुनाती हूँ लोगों। फ़िरौन काफ़िर के ख्वाब सुनाने पर नजूमियों ने कहा, बनी इसराइल कौम का बच्चा तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा। हज़रत मूसा की अम्मी एक वलिया औरत थी। हज़रत मूसा की पैदाइश के फ़ौरन बाद अल्लाह के हुक्म से लकड़ी का संदूक बनाया गया और इसमें हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को डालकर, मासूम बच्चे थे, डालकर उनको दरियाए नील में बहा दिया गया। संदूक फ़िरौन काफ़िर के महल की तरफ गया। बीबी आसिया नेक औरत थी, परवरिश करने लगी। फ़िरौन की गोद में जब वो खेलने लगे तो उन्होंने, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह मासूम थे, फिर भी मासूमियत में उन्होंने फ़िरौन काफ़िर की दाढ़ी को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से तमांचा लगाने से फ़िरौन काफ़िर को उस वक्त गुस्सा तो ज़रूर आया, सोच में पड़ गया, यही वो बच्चा होगा जो बनी इसराइल कौम से पैदा होना था और मेरी सल्तनत की तबाही करेगा, यही बच्चा होगा। लेकिन बीबी आसिया एक नेक खातून थी, बच्चा बनी इसराइल ख़ानदान से ये नहीं है। कहने लगी, ये बच्चा बनी इसराइल ख़ानदान से नहीं है, अभी इसका हल कर लेते हैं। हमान वज़ीर आज़म से 2 थाल सोने के मंगवाए गए, 2 तश्त, उनमें एक में याकूत सुर्ख रख दिए गए और एक में दहकते कोयले रख दिए गए। जिब्राईल के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का हाथ पकड़ के कोयलों की तरफ कर दिया। आपने एक कोयला अपनी ज़बानी अत्थर पे लगा लिया तो आपकी ज़बानी अत्थर जो थी उसमें लुकनत पैदा हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला के यही मासूम हज़रत मूसा कलीमुल्लाह उनके घर 30 साल तक रहे, जवान भी हुए और उसके बाद ये मदियन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास चले गए। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की। जब उनको नबूवत मिली तो अल्लाह ताला ने उनको जब नबूवत दी तो देखिए कैसे कैसे मसाइलों से अंबिया किराम गुजर रहे हैं। कभी दरिया में जाना पड़ा, कभी एक फ़िरौन काफ़िर के घर में परवरिश करते हैं तो कैसी उनको बातों का सामना करना पड़ रहा है। फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, या मेरे महबूब ये देख उस अंबिया का हालात, मैंने कैसे उनको नबूवत दी है, उनको कौन कौन से मसाइल उनको दरपेश आए हैं। कुरान पाक की सूरत तोहा की 25 आयत बता रही है, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को जब अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत और नबूवत सौंपी तो उस वक्त उन्होंने अपने खिताब के लिए तौरात किताब पर नाज़िल हुई और उन्होंने खिताब करने के लिए अल्लाह से इल्तिजा की, ऐ अल्लाह क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी। ऐ अल्लाह कह रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं, मूसा ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, और मेरा काम रिसालत का मेरे लिए आसान फरमा दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे।
यफ़क़हू क़ौली, और मेरी बात लोग आसानी से समझ सकें। ये बात हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कह रहे हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत दी और फिर वो अपना दीन का खिताब करने लगे, अपना नबूवत और रसालत का काम चलाने लगे। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि लोगों, ये बात का मवाजना कर लो कि मैंने अपने महबूब मुस्तफ़ा को कैसे खिताब दिए हैं, मैंने कैसे कैसे लाड और प्यार से मैं अपने महबूब को नबूवत और रसालत सौंप रहा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है, मैंने अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा से फरमाया, ऐ मेरे लाडले महबूब, वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, आप अर्ज़ किया करें कि ऐ रब मेरे इल्म में और इजाफ़ा फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये आयत मुक़द्दस इसलिए नाज़िल हुई कि जब आप पर वही नाज़िल हुआ करती थी, वही उतरने में जल्दी करते, वही जो थी वसूल करने में जल्दी करते और पढ़ने में जल्दी करते। आपको टेंशन हुआ करती थी कि शायद इतना मवाद जो है वो मेरा सीना कैसे जज़ब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब मुस्तफ़ा, आप घबराइए नहीं। खुदा फरमाता है, ऐ हबीब, कुरान तेरा है, तू रहमत है। कुरान के एक एक हरफ से नसीब में रहमत के झोंके निकलेंगे, लोगों के लिए दिलों के ताले खुल जाएंगे इसकी तिलावत कुरान पाक से। ये तेरा मैं कुरान पाक तुझे ऐसा दे रहा हूँ, तुझे भूलेगा नहीं, लोगों के दिलों के ताले खोल देगा। और फरमाया, दिलों के गुंचे शगुफ्ता हो जाएंगे, लोग जब पढ़ेंगे उनके दिलों के गुंचे जो हैं वो एक फूल बन जाया करेंगे। इतना मेरा पाक कुरान, तू घबरा नहीं, बड़े हौसले से और बड़ी प्यार से मेरा अल्लाह ताला उनके सीने अतहर पे, उनके कल्बे अतहर पे कुरान पाक उतार रहा है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब मुस्तफ़ा, जो मैं तुम्हें कुरान पाक दे रहा हूँ, मेरा कुरान आलम इज़्ज़त पर भी मैंने रखा है, मैंने लौह महफूज पर भी रखा है, मैंने तेरे सीनाए अतहर में जज़ब कर दिया है। ऐ प्यारे लोगों, वो किस्मत वाले लोग हैं जिनके दिलों में ये कुरान अल्लाह ताला जज़ब कर देता है, उनके हाथों में थमा देता है, उनके दिलों में जज़ब कर देता है। हम कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे प्यारे महबूब मुस्तफ़ा, तू घबरा के इल्म ना ले कि तुझे शायद भूल जाए। तू इतनी दिलचस्पी से ले रहा है, इतनी मोहब्बत से ले रहा है, इतने फ़िक्र से ले रहा है। ऐ महबूब, तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद खुद खुदा है। अल्लाह फरमाता है, मैं तेरा खुद उस्ताद हूँ, मेरे जैसा कोई उस्ताद नहीं है। और फरमाया, हुज़ूर अल्लाह के शागिर्द हैं, हुज़ूर का उस्ताद खुदा है और हुज़ूर अल्लाह के शागिर्द हैं। उस्ताद भी आला है, शागिर्द भी आला है, उस्ताद भी आला है, किताब भी आला है। हुज़ूर अल्लाह के शागिर्द हैं, तमाम मखलूक मेरे कमली वाले आकाए दो जहां की शागिर्द है। अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते। यानी आपने ही तो पूरी कायनात को, आप ही तो सारी कायनात के उस्ताद हैं। फरमाया, सारे अंबिया कराम में भूल होती है, लेकिन ऐ प्यारे महबूब मुस्तफ़ा, आप में भूल नहीं होगी, उनकी भूल में भी कई हिकमतें हैं, और इंसानी भूल नफसानी या शैतानी होती है। ऐ महबूब मुस्तफ़ा, यहाँ ना इंसानी भूल की बात है, ना किसी अंबिया कराम के भूल की बात है। ऐ महबूब, घबरा के मेरा कुरान न मेरे से लीजिए। ऐ महबूब, तू मेरा बड़ा लाडला महबूब है। मैंने तो सूरत आला में लोगों को साबित कर दिया है 7 आयत मुक़द्दस में, सनुक़रिउ का फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। ऐ हबीब मुकर्रम, हम आपको खुद ऐसा पढ़ा देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे मगर अल्लाह जो चाहे। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब मुस्तफ़ा, तेरा कुव्वत हाफ़ज़ा मैंने इतना तेज़ कर दिया है, तुझे मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं। बाकी अंबिया कराम तो करते रहे, लेकिन ऐ प्यारे नबी, तेरे कुरान के लिए, तेरी नबूवत के लिए, तेरी रसालत के लिए, तेरे दौर के लिए मैंने तेरी हर आसानी पैदा कर दी है। तू मेरा लाडला महबूब है। मेरे अंबिया कराम की निस्बत मैंने, बाकी अंबिया कराम की निस्बत मैंने तेरे से कैसी मोहब्बत की है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आल इमरान सूरत 38 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी उम्र मुबारक 120 साल थी और बीवी की उम्र 98 साल थी। उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसे गुजरी कि उनके पास औलाद नहीं थी। नालिका दआ ज़करिया रब्बह, सूरत आल इमरान में इस जगह ज़िकरिया ने अपने रब से दुआ की, बीबी मरियम के पास खड़े होकर दुआ मांगी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरी वलिया औरत के पास चल, और आप बेशक उसके खालू हैं, लेकिन वो नेक बीबी है, उसके पास जाके दुआ फरमा कर और मैं तेरी दुआ कबूल करूँगा। फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, सूरत मरियम 7 आयत में अल्लाह फरमा रहा है, फिर मैंने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत
زکریا علیہ السلام کو دیے، اس وقت ان کی عمر 120 سال اور بیوی کی عمر 98 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے سلیمان پیغمبر کو، میں نے انبیاء کرام کو دیا تو ضرور ہے، لیکن محبوب مصطفیٰ میں نے ایسے دیا ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر ہوا پہ قابو تھے، ہندوں پر قابو تھا۔ حضرت غوث اعظم کی ولایت اتنی وسیع کہ تمام خدا کے شہروں کو اپنا ملک فرمایا ہے۔ سکندر بادشاہ یاجوج ماجوج کو بند کروانے کا عمل کیا، سورۃ کہف کی 84 آیت میں مقدس میں لکھا گیا ہے۔ اور سکندر بادشاہ کا نام ذوالقرنین بھی تھا۔ سکندر بن فیلکوس یونانی کا نام ذوالقرنین بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام دنیا کو روزی دی، حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام دنیا کی روزی دی، علم کی تعبیر کا امام بنایا، نبوت اور رسالت سب سے پہلے آپ کو سپرد کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے یوسف بیٹے کو نصیحت کی کہ مجھے ملک فلسطین میں حضرت اسحاق کے برابر دفن کرنا۔ اتنے اختیارات دیے ہیں اکا دکا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی اور کاغذ سے تصویریں بنواتے، لیکن اب شریعت میں حرام ہے، اور مردوں کو زندہ کرتے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کی بادشاہت جنات، ہوا، پرندوں، جانوروں، ابر، زمین پر کاف سے کاف تک بادشاہت، ہفت تکلیم بادشاہ تھے۔ السبا 13 آیت مقدس بتا رہی ہے۔ اور جنات سے قلعے فلتون اور امدان، ہرواج، مرواج، سلہین، سندھ اور بیت المقدس وغیرہ کے قلعے بھی بنوائے۔ یہ اکا دکا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے انبیاء کرام کو، کیا حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیا آدم علیہ السلام سے لے کے 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر ہوئے، سب کو میں نے اکا دکا درجات بانٹے ہیں، لیکن اے میرے محبوب مصطفیٰ تیری بادشاہت تو ساری دنیا میں، ساری دنیا سے افضل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 253 البقرہ آیت مقدس میں فرما رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے براہ راست کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور کسی کو درجات میں فوقیت عطا کی ہے۔ یہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے میں نے کسی کو کسی پہ فضیلت کر دی ہے، کوئی یہ نبی چھوٹا ہے وہ دوسرا اس سے بڑا ہے، یا میں نے ان کو جو درجات دیے ہیں میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق رکھا ہے، اور کسی کو میں براہ راست کسی سے بات کی ہے، میں نے ڈائریکٹ بات نہیں کی، کسی سے پردے سے کی ہے، اور کسی سے فرشتے کے ذریعے کی ہے، اور کسی کے میں نے درجات بلند کر دیے۔ اے پیارے محبوب مصطفیٰ جب تیری بات آئی ہے تو اس وقت میں نے کہا ورفعنا اللہ کا ذکر، اے محبوب مصطفیٰ تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ پرو کہ میں نے اس دنیا میں نے مالا اعلیٰ کی بلندی کا دنیا آخرت میں نے بلند فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ایسے درجات بلند کر رہا ہوں اکا دکا دے کے۔ اللہ فرماتا ہے جب پیارے محبوب مصطفیٰ تیری کیا شان ہے، ساری خدائی میرے حضور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے فیض میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جذب فرما دیے۔ اشارے سے میرے آقا کے اشارے سے بارشیں ہوئیں، چاند پھٹا، سورج مغرب سے واپس آ گیا، نماز میں کعبہ کو قبلہ بنا دیا، کبھی انگلی سے چشمے بہا دیے، کڑوے کنویں میٹھے کر دیے، ایک ایک عضو لاکھوں معجزات دکھا رہا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ہڈی سریش آپ کا لعاب دہن بنا، حضرت علی کی آنکھوں کا سرما لعاب دہن میرے آقا کا بنا، کبھی جابر کے آٹے میں مٹھی آٹا ڈال کر بے بہا بنا دیا، کبھی ایوب کی کلی تخت سلطانی بنا دی، کبھی بیت المقدس میں شاہ نشین ہوئے، قرآن کا مالک بنا دیا۔ خدا نے اپنے ہی نور سے آپ کو بنایا، معراج کے لیے بلایا، جسمانی، روحانی اور آپ نورانی حالت میں، جسمانی، روحانی اور نورانی تینوں حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کے لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ہے، باقی انبیاء کرام، باقی دنیا اپنے کام کی خود ذمہ دار ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو اتنے معجزات دیے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محسن کی غزوہ بدر میں تلوار ٹوٹ گئی تو لکڑی آپ نے ایک عطا کر دی، وہ لکڑی چمکتی ہوئی تلوار بنی جس کو تلوار اون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قتادہ بن نعمان کو کھجور کی شاخ دی، اس لیے دی کہ ان کے گھر میں کچھ
सेब का चक्कर था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूल अल्लाह, हमारे घर में कुछ असेब नज़र आ रहा है। आपने उनको खजूर की शाख दी, शाख 10 हाथ आगे रोशन करती और 10 हाथ पीछे करती। जो ही वो अपने घर पहुँचे, एक स्याह रंग का जानवर निकल कर उनके घर से बाहर भाग गया। ऐसे प्यारे नबी, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब मुस्तफ़ा, तेरे क्या शान है। ये देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, बाकी अंबिया कराम तो इस दुनिया में मैंने जो जो दर्जात दिए हैं वो लेकर उन्होंने अपनी ड्यूटियां दी हैं और दुनिया में अपनी नबूवत और रसालत का डंका बजाया। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे प्यारे महबूब मुस्तफ़ा, मैंने 79 आयत मुक़द्दस में लिख दिया है, सूरत असरा की 79 आयत मुक़द्दस में अल्लाह ताला लिख रहा है, असा अय्याबासा का रब्बु का मकाम महमूदा, यकीनन आपका रब आपको मुकाम महमूद पे फाइज फरमा देगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हशर के मैदान में भी अल्लाह फरमा रहा है, मैंने अपने महबूब को इतनी शान दी है कि वो मेरी दाईं तरफ मेरी ही कुर्सी का नाम मुकाम महमूद है, मेरा ही नाम महमूद है। मैंने अपने महबूब का नाम उस वक्त महमूद रख कर मैंने उनको बुलाना और अपनी दाईं तरफ बिठा के उनको सिफारिश और शफायत की कलम देनी है कि ऐ महबूब, आप शफायत उज़्मा का हक रखते हैं। यानी उधर भी मेरे अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाकिमियत, आपकी बुलंदियों को, आपकी शान को, आपकी तौकीर को, आपकी इज़्ज़त को अल्लाह ताला ने आपके ओहदे को ऐसे बुलंद करके दिखाया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी फरमाया करते थे, युजलिसुनी माअहू अलस्सरीर, और रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपने साथ पलंग पर बिठाना है। यानी अल्लाह ताला मुझे हशर के मैदान में अपने साथ पलंग पे बिठाएगा। शेर बोलती हूँ, फ़क्त इतना सबब है इन अकादे बज़्मे मैशर का, उनकी शान महबूब दिखाई जाने वाली है। यानी हशर के मैदान में चंद ही घंटों में सारे का सारा हिसाब किताब अल्लाह तबारक व तआला सब उम्मतों को ले लेगा, लेकिन 50,000 साल का जो बाकी टाइम है, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने महबूब मुस्तफ़ा की शान और अज़मत का इजहार करना है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत अंबिया की 107 आयत मुक़द्दस में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए रसूल मुहतशम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए आप रहमत हैं, रहमत बनाकर भेजा गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत सबा की 28 आयत मुक़द्दस में, वमा अरसलना इल्ला काफ़तन लिन्नास, ए महबूब, हमने आपको ना भेजा मगर आप रसालत से जो तमाम आदमियों को घेरे हुए हैं। यानी आपकी रसालत ऐसी रसालत है कि सूरत ज़हरफ की 45 आयत का तर्जमा, गुज़श्ता नबियों को नमाज पढ़ाई मस्जिद अक्सा में, यानी मस्जिद अक्सा में जो नबी अंबिया पैगंबर जा चुके थे उनको भी मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ज़मीन की पस्तियों से लेके माला आला की बुलंदियों तक मेरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए, आप सारी कायनात को घेरे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे महबूब मुस्तफ़ा, मैंने फरमा जो दिया सूरत आराफ में, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जिसके लिए तमाम आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है। पता चला कि ज़मीन की पस्तियों से लेके क्या आलम सुफला है, आलम नासूत है, आलम मलकूत है, आलम जबरूत है, आलम गाहूत है, बैतुल मामूर है, अर्श बरी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जहाँ तक मेरे ऊंचे मुकाम है, मैंने वहाँ तक ए महबूब तेरी शान बना दी, तेरी बादशाहत मैंने बना दी है। हर नबी तो इक्का दुक्का दर्जात लेके आया है और इक्का दुक्का मोजज़े दिखा रहा है। ऐ प्यारे नबी, तेरा हर उज़्व जो है वो लाखों मोजज़े दिखा रहा है, तेरी ऐसी प्यारी हुकूमत है। फिर सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला 46 आयत में फरमा रहा है, इन्ना अरसलनाका सिराजुम मुनीर, बेशक हमने आपको चमका देने वाला आफताब बनाकर भेजा है। आपको अल्लाह ताला ने एक आफताब कहा है, ये सूरज नहीं जो अब चमक रहा है, ये तो ज़मीन का सूरज है जो ज़मीन पर रोशनी दे रहा है। अल्लाह ने फरमाया ये मदीने का सच्चा सूरज, ये लोगों के दिलों को भी रोशन करता है और कब्र में भी लोगों को रोशनी देता है, पूरी कायनात को रोशनी देने वाला है। मेरा मदीने का ऐसा सच्चा सूरज है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ प्यारे नबी, जब तेरी नबूवत की बारी आई तो उस वक्त
دوسرے انبیاء کرام سے میں نے اتنی منفرد کر دی ہے۔ اور سورۃ اعراف کی 85 آیت مقدس بتا رہی ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب کو بھیج دیا، یعنی مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور قوم سمود کی طرف بھیج دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم مدین والوں کا اپنا نبی، سمود والوں کا اپنا نبی، عاد والوں کا اپنا نبی، اور قوم صالح کا اپنا نبی، قوم بنی اسرائیل کا اپنا نبی، ایران میں اپنا نبی، مصر میں اپنا نبی۔ ایک حدود میں نے رکھ دی تھی، ہر بندہ اپنے دائرہ حدود میں رہ کے اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن اے پیارے محبوب مصطفیٰ، جب تیری باری آئی میں نے زمان کی حدیں توڑ دی، میں نے مکان کی حدیں توڑ دی، اور میں نے پورے 4 دانگے عالم میں تیرے ہی نبوت اور رسالت کا میں نے جھنڈا لہرا دیا ہے۔ اے پیارے محبوب مصطفیٰ، آپ کے ہوتے ہوئے کچھ ایسے ہے جیسے سورج کے ہوتے ہوئے دن کے وقت چراغ کی ضرورت نہیں، اس طرح اے پیارے محبوب مصطفیٰ تیرے ہوتے ہوئے کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ قوم عاد والے میرے آقا کا ڈنکا بجا رہے تھے، سمود والے میرے آقا کا دین کا ڈنکا بجانے آئے تھے، اور سارے قوم صالحہ والے، بنی اسرائیل والے، ایران والے، مصر والے، شام والے، فلسطین والے، عیسوی قوم، موسوی قوم، سب انبیاء نے آ کے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بجایا، سب میرے آقا کے نوکر اور چاکر بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ اعراف کی 185 آیت میں فرما رہا ہے اے پیارے محبوب مصطفیٰ آپ فرما دیں اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے رسول ہیں جن بھی تیرا ذکر کرتے ہیں، ملائکہ بھی یا رسول اللہ تیرا ذکر کرتے ہیں، انسان بھی تیرا ذکر کرتے ہیں، مقام والے تیرا ذکر کرتے ہیں، لا مقام والے تیرا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اب سارے کے سارے زمان کی حدیں توڑ دی، مکان کی حدیں توڑ دی، میرے محبوب مصطفیٰ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بنائی۔ اب کہتے ہیں بولتی ہوں ایک شعر بولتی ہوں او دی شان نہیں کسے تو ختم ہوندی، اورے کاغذ تے ردیاں مک گئیاں، جدوں سونے دے دربار تے پہنچے اسی تے ساڈے جرم تے بدیاں مک گئیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کی ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ دوسرا شعر زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب ختم نہ ہوا۔ ایسی شان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ہم اپنی زبان سے آقا کی شان جہاں تک ہمارا دماغ میں قوت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو کل شین قدیر ہوں، میں بہت بڑی طاقت والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میری طاقت کا کوئی موازنہ نہیں کر سکتا، جب نہیں کر سکتا تو میں اپنی طاقت سے اپنے کملی والے آقا دو جہاں کی شان بلند کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی شان بلند کرنے کے لیے لوگوں میں نے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، جیسے سمندروں کا پانی تولا نہیں جا سکتا، ہوا تولی نہیں جا سکتی، اس طرح اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی شان اتنی ہے کہ میں نے سارے پیمانے توڑ دیے، میں نے سارے کلیے ختم کر دیے۔ وہ وارفان اللہ کا ذکر رکھ کہ میں اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کی شان اتنی بلند کر دی ہے کہ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کے دنیا آخرت میں بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک قرآن کو محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پڑھا ہوا اللہ تعالیٰ ہمارا قبول اور منظور فرمائے، اور سب پر اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔